Hello mga idol, maayong adlaw sa tanan. Okay, natay bagdo class to karon mga idol. December 13, 2025 na taron. Pizza Tracy adlawng Sabado sa mga moabay nasad karon sa ligi gihapon. Atong bagdo class to mas best gyud kung sa 2 PM draw pa lang makadaog og mas best gyud nga kumudaog magaling ta plastar gyud kining mahatag kay kabalagid tag mo gini yung ginabagdukan ng plastada. Lubag lang pod pirmi no diha sa tong ihatag nga tuyok. So tuyok ka, lubaga, taya bahalag balik taya. Okay? So bagdo class to para karon i-all draw lang ni kay kabalo na mo ka kasaraman taga upload dire. Okay lang importante nga naara gyapon mo o gasubaybay mo sa tuwa. So para sa mga bag-o kung gusto mong masundan tanan update na to dire kay po next year mabalik na og STL local dire o Easy to Lotto mo nang siguruan na lang daan nga naka-follow o naka-subscribe na ka. O, para di ka malate kada upload or basig maka-live na tapon po, no? Okay, good luck ani. Una na tong last to natay 62. Ikaduhang last to nato natay 73. Okay, katulong last to nato gatangag yapog 3 intos tumoy 93. O para mahuman, kinahanglan na to ang upat. I-all draw lang ha. Muna nakabutang diya. Kita yun. All draws. Bot pasabot 2 PM, 5 PM, 9 PM. Target rumble. Bot pasabot plastar bagduki. Then rumble gamay. Okay. Nasi babaw. Nakabutang. Lasto. Okay. So kana kabulong mag-asa itaya. Kung may lasto inyong lugar, gamitan nyo nga isip pairing ninyo. Pwede nyo ning butangag pamoste. 5-9 ang ulahi. 5973, 62 og 93. Daghang salamat. Og good luck sa tanan. God bless og bye-bye.